Israel dan Lebanon telah menyepakati gencatan senjata yang akan berlangsung selama 10 hari. Walau kepastian gencatan senjata disambut baik oleh Presiden Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun Israel menyatakan tetap tidak akan meninggalkan wilayah perbatasan di Lebanon Selatan. Kilatan api, ledakan, dan kembang api terlihat di langit Beirut, Lebanon setelah tengah malam hingga Jumat dini hari saat diberlakukannya kesepakatan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Rentetan tembakan terdengar di seluruh ibu kota saat orang-orang merayakan dimulainya gencatan senjata selama 10 hari. Sejak Selasa lalu, Israel dan Lebanon mengadakan pembicaraan diplomatik langsung pertama kalinya dalam beberapa dekade di Washington DC, Amerika Serikat. Dialog terjadi setelah lebih dari sebulan perang antara Israel dan kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran dan berbasis di Lebanon. Kesepakatan itu diharapkan dapat mendorong upaya untuk memperpanjang gencatan senjata antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel setelah perang sejak akhir Februari lalu. Kepastian gencatan senjata itu sebelumnya disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis siang saat dalam perjalanan meninggalkan Gedung Putih. Trump memuji gencatan senjata sementara antara Israel dan Lebanon dan menyebut kesepakatan itu sebagai peluang yang sangat menarik. So we just made a deal with Lebanon. As of 2 hours from now, we have a ceasefire with Israel and Lebanon, and that'll be great. And they'll be meeting, probably coming to the White House over the next 4 or 5 days. And that'll be the first time they've met in 44 years, which is pretty unneighborly when considering they're neighbors. But there's a really good chance that that'll work out with Lebanon and Israel. I met with through the telephone with the president of Lebanon, who's a really good guy, highly respected, and with Bibi. And I think there's a chance we'll be meeting right here in the not too distant. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyambut baik pengumuman yang dibuat oleh Presiden Trump tentang gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. We welcome steps that would end hostilities and suffering on both sides of the Blue Line. The United Nations, through our political and peacekeeping missions, remains ready to support these efforts and continues to urge the full implementation of Security Council Resolution 1701. And that full implementation is towards a permanent ceasefire and a long-term solution to the conflict. Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pasukan Israel akan tetap berada di zona keamanan yang diperluas di Lebanon Selatan, meski telah menyepakati gencatan senjata selama 10 hari. Israel telah melancarkan invasi darat di Lebanon Selatan, dan pasukannya terus terlibat dalam pertempuran sengit dengan Hizbullah di wilayah perbatasan. אנחנו נשארים בלבנון ברצועת ביטחון מעובה. זה לא 5 הנקודות שהיו לפני שהגעת הערים. זה רצועת ביטחון שמתחילה בים וממשיכה עד הר דוב ומבואות החרמון עד גבול סוריה. רצועת ביטחון של 10 קילומטר עובי, שהיא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עצימה, הרבה יותר רצופה והרבה יותר מוצקה ממה שהיה לנו קודם לכן. שם אנחנו נמצאים, אנחנו לא יוצאים. זה מאפשר לנו קודם כל לבלום את סכנת הפלישה לתוך היישובים שלנו, ושנית, זה מאפשר לנו למנוע ירי של נ"ט ישיר לתוך היישובים. היישובים עכשיו מוגנים משתי הסכנות הללו. Sesaat sebelum disepakatinya gencatan senjata, militer Israel masih terus menggempur wilayah Lebanon Selatan. Dalam serangan pada hari Kamis, Israel mengklaim telah menyerang 70 bangunan Hizbullah di kota Bin Jebil. Suara ledakan yang diikuti oleh sirine ambulans juga terdengar dalam rekaman yang dirilis oleh layanan darurat di Nabatiyeh. Di seluruh Lebanon Selatan, pasukan Israel mengatakan mereka telah menyerang lebih dari 200 target Hizbullah selama 24 jam terakhir. Bahkan militer Israel juga menghancurkan jembatan Kasmieh di atas Sungai Litani. Berita media lokal melaporkan, Israel melancarkan 2 serangan drone berturut-turut di atas jembatan ini. Jembatan Kasmieh merupakan jembatan terakhir dari beberapa jembatan yang menghubungkan sebagian besar wilayah Lebanon Selatan dengan bagian negara lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.